Initial rate method for multiple reactants. In our previous video, we already discussed about unit of rate constant and initial rate method for single reactant. In this video, we will focus on initial rate method for multiple reactants. Example. The table below shows the initial rate for the reaction A plus B produce C. Based on the data, determine A. The order of reaction with respect to each reactant, B. Overall order of reaction, C. The rate law, D. The rate constant. Question A minta kita cari order of reaction untuk setiap reactant, iaitu order of reaction untuk reactant A dan order of reaction untuk reactant B. So, to answer this question, first of all, we must write the rate law. The rate law for this reaction is rate is equal to K times concentration of A power of X times concentration of B power of Y. X adalah order of reaction untuk A, Y adalah order of reaction untuk B. Nak cari order of reaction untuk kes yang multiple reactant ni, dia ada tips dia. To find reaction order with respect to A, we need to compare initial rate of two experiments where concentration of A changes but concentration of other reactant is constant. Maksudnya, kalau kita nak cari order of reaction untuk A, so kita kena cari dua eksperimen yang mana concentration A tu berubah, maksudnya tak sama, tapi concentration reactant yang lain tu constant, tak berubah. So kalau kita tengok pada data yang kita ada ni, eksperimen yang bersesuaian dengan keadaan yang kita nak ni adalah eksperimen 3 dan eksperimen 4. Sebab kita sekarang nak cari reactant A. So reactant A pada eksperimen 3 dan 4 concentration dia berubah, tetapi concentration yang reactant lain tu iaitu B dia constant. So, to find the order of reaction with respect to A, we need to compare experiment 3 with experiment 4. So, kita akan bahagikan rate law 3 over rate law 4. Kalau terbalik, rate law 4 over rate law 3 pun sama sahaja jawapan dia. Kemudian, kita akan lengkapkan formula rate law masing-masing dan kita akan substitute value. First, kita akan masukkan initial rate dahulu. Masukkan initial rate untuk eksperimen 3 dan initial rate untuk eksperimen 4, which is nilai dia sama. Kemudian kita akan substitute value untuk yang belah kanan. K kita memang tak tahu nilai, so kita tulis K sahaja. Next, kita masukkan concentration of A mengikut eksperimen masing-masing. X ni adalah order of reaction untuk A yang kita nak cari. Next, kita masukkan concentration B mengikut eksperimen masing-masing. Y adalah order of reaction untuk reactant B. Next, kita akan selesaikan formula ni untuk mencari value of X iaitu order of reaction with respect to A. Untuk mencari value of X ni, ada beberapa benda yang kita boleh cancel out. Yang pertama adalah K ni, dia value yang sama. Saya dah terang kenapa dalam video yang sebelum ni. Kemudian yang Y ni, boleh cancel out sebab Y atas dan Y bawah tu adalah order of reaction untuk B yang mana nilai dia sama. Kemudian 3 dengan 3 ni kan nilai dia sama pun boleh cancel out. So kita selesaikan, kita dapat value of X is 0. Therefore, the reaction is 0 order with respect to A. Next, we want to find the reaction order with respect to B. Tips untuk cari order of reaction untuk B adalah we need to compare initial rate of two experiments where concentration of B changes but concentration of other reactant is constant. So, konsep dia macam ni. Kalau nak cari order of reaction untuk A yang berubah, yang lain constant. Nak cari reaction order untuk B yang berubah, yang lain constant. So, kalau kita tengok pada data kita ni, eksperimen yang menepati ciri-ciri yang kita nak iaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2. Sebab concentration B berubah, eksperimen 1 lain, 2 lain. Tapi untuk concentration A dia constant. So, to find the order of reaction with respect to B, we need to compare experiment 1 with experiment 2. So, kita akan bahagikan rate law 1 over rate law 2 atau rate law 2 bahagi rate law 1 pun sama sahaja final answer dia. Next, kita akan
lengkapkan formula rate law. Ini adalah rate law 1, ini adalah rate law 2. Then kita akan substitute the value. Cara substitute value tu sama sahaja macam kita substitute value untuk soalan atas ni. Next, kita akan selesaikan formula ni untuk mencari value of y. Sebab y inilah order of fraction with respect to b. So, kita akan cancel out beberapa perkara. Yang pertama, kita akan cancel out k. Yang kedua, kita akan cancel out x. Sebab x ni kita dah kira dah tadi. Nilai dia kosong. So, atas ni kosong, bawah ni pun kosong. Cancel out je lah nilai yang sama kan? 0.5 dengan 0.5 pun nilai yang sama. Cancel out saja. So, kita dapati y adalah 2. Therefore, the reaction is second order with respect to b. Next is question B. Determine the overall order of reaction. Untuk mencari overall order, kita kena tahu order of reaction untuk setiap reactant kita. So, reactant A is 0 order, reactant B is second order. So, overall order adalah hasil tambah order of fraction untuk semua reactant kita. So, 0 order plus second order, so overall order is 2. Next is question C. Determine the rate law. This is the general rate law for our reaction. Order of fraction with respect to A is 0 order, so value of x is 0. Order of fraction with respect to B is second order, so the value of y is 2. So, substitute all the value. So, rate law dia akan jadi macam ni. Seperti mana yang kita tahu, concentration of A power of 0, nilai dia kan 1. So, kita boleh simplify dia punya rate law menjadi rate is equal to K times concentration of B power of 2. Tulis ini pun betul, tulis ini pun betul. The last one is question D. Determine the rate constant. Rate constant ni kita akan determine daripada rate law. So, rate law for our reaction is rate is equal to K times concentration of B power of 2. Kemudian kita akan pilih salah satu eksperimen ni untuk dimasukkan nilainya ke dalam rate law. Saya akan pilih eksperimen 1. So, rate-nya adalah 2.0. K ni kita nak cari. B adalah 1.0. So, kita substitute all the values. Cantiknya, awak masukkan sekali dia punya unit. Sebab pada final answer nanti awak kena tuliskan unit bagi K. So, K dia akan jadi macam ni. Kemudian kita kiralah, dapatlah value of K tu adalah 2. So, unit of K kita boleh derive. Memandangkan kita dah ada unit, boleh cancel out lah unit molar di atas dan unit molar di bawah. So, unit bagi rate constant kita K adalah per molar per second. Thank you for watching.